So isa rin ba kayo guys sa nag-i-stuck sa loading screen at sa home screen ng NBA 2K20 nyo? At isa rin po ba kayo sa mga nagpo-force close ang NBA 2K20 nyo? So panoorin nyo po itong mabuti guys, no? Ito ituturo ko po sa inyo kung paano po ito mapipix. Let's go! Okay, let's try something different. Yun guys, na so ang gagawin po natin guys para maiwasan na po yung pag-stuck ng NBA 2K20 nyo at pag-force close ng NBA 2K20 nyo sa inyong mga Android devices na. So working po to guys na from Android 8 to Android 14, napaka working po nito 100% na base po sa experience namin at base po sa mga research ko guys, no? So ang gagawin po natin guys is punta po kayo ng settings nyo guys. So syempre magkakaiba po tayo ng settings pero sundan nyo to kasi halos same lang rin naman. Open nyo po yung settings nyo guys, tapos punta po kayo guys sa may apps nyo. So ito po yung apps ko guys. Yan po dito po sa may apps and notification. Punta po kayo sa may apps nyo guys. Tapos yan, punta po kayo sa may app info. Pag nandito na kayo guys sa mga app nyo, hanapin nyo lang guys yung Android System Web View. So ito po yung sa akin guys, yung Android System Web View. So click nyo lang po yan guys. Yan, tapos pagdating nyo dito guys, kiklik nyo lang po yung tatlong dot na nandito sa may taas. Ito po, click nyo po yung tatlong dot sa may taas. Tapos kiklik nyo po guys yung uninstall updates. Okay, so ulitin ko po guys, kiklik nyo po yung uninstall updates. So kaya nyo po kailangan i-click yung uninstall updates para po mawala yung update ng mismo Android System Web View natin, kasi yun po yung nagkikip na mga crashes at ng pag-stuck sa iba ring mga laro guys, hindi lang sa NBA 2K20. Okay, so pag okay na yun guys, pag na-uninstall updates nyo na po, click nyo na po yung back guys. Tapos try nyo na po uli open yung NBA 2K20 nyo. Tignan natin guys kung mag-open na siya. So ito guys, kasi kanina nag-i-stuck din to nung hindi ko pa yung uninstall updates, pero dahil uninstall updates na po natin, yan, check na natin guys. Yan, open natin itong NBA 2K20 natin. Yan guys, so kung mapapansin nyo guys, diba working na po siya. Okay, sobrang working na po yan guys. Okay, yan natin kung matatap to continue na natin guys. Yan guys, kung makikita nyo guys, na tap to continue na po natin siya, no? And kung mapapansin nyo guys, na tap to continue po natin siya guys. Kitang-kita nyo naman po. So kung gagawin natin guys, gawa po tayo ng bagong profile. So click nyo lang po yung advance. Yan o, diba? Sobrang working po yan guys. So advance na natin to guys para makita nyo na working po talaga siya. Okay, yan na lang po muna, para lang makita nyo guys na sobrang working po siya. So yan po guys, gumagana na po yan guys, yung inyong NBA 2K20. Okay, so try natin mag-play ng isa lang. Quick game lang tayo guys. Siyempre dito tayo sa Raptors. Yan, kung makapansin nyo rin guys, hindi na rin po yan nag-i-stuck dito guys, no? Ayan o, tignan nyo guys, tatapusin natin yan. Yan, okay, so kita-kita nyo naman guys, sobrang legit po niya. Ang Golden State Warriors versus Toronto Raptors, no? So hindi na po siya nag-i-stuck guys, dire-diretso na po siya, kitang-kita nyo naman yan guys. Yan, so try na natin maglaro guys, no? Nakaangas nito guys, let's go. Yun, so ito yung pinaka-original na NBA 2K20 guys, ha. Oops. Eh, na-reach and foul pa nga guys. Bawi tayo guys. Grabe, napaka-solid ng graphics na ito. Rebound. Yun o, pasa. Pasan dyan. Oops. Pam!
Kitang-kita nyo naman yun guys, diba? Napaka-solid guys. So yan guys, hindi na po yan nagpo-force close guys, no? Pakangas ito guys. Oops. Uy, grabe naman, dak-dak nun. Baka dak-dak yan guys. You know? Pam, scorer. Scorer si Lowry, no? So, kung bago pa lang kayo guys sa ating YouTube channel, na click nyo po yung subscribe. At kung ano naman kayo guys, oops. You know? Kung nasa Facebook page naman po kayo guys, click nyo naman po yung follow, no? Pam, oops. Baba. Grabe, makahabol na sila guys. Gihabol tayo. Uy, kayo na yung bola. Sa atin ba? Sa kanila yung bola guys, sa GS. Grabe, napaka-solid naman na ito. Oops. Uy. Nice one. You know? Angas guys. So sana guys natulungan ko kayo guys about sa mga katanungan nyo about sa pag-stock sa loading screen at sa pag force close na mga NBA 2K20 nyo or NBA 2K20 na mga model no? So hanggang dito na lang po guys. Kita-kits na po tayo sa next na video. God bless po sa ating lahat at ingat po kayo. Okay, let's try something different.